अस्सलामु अलैकुम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज का टॉपिक है वाय नाकामी मताए कारवां जाता रहा। वाय नाकामी मताए कारवां जाता रहा। कारवां की जो सबसे कीमती चीज़ मता उसको कहते हैं कि वो ही जाती रही, ये सबसे बड़ी नाकामी मिली। ये टॉपिक है आज का। और कारवां के दिल से एहसासे ज़ियां जाता रहा, ये उससे बड़ी भी वाय नाकामी है। वाय नाकामी स्टार्ट ही इसके लिए हुई है कि वाय नाकामी मताए कारवां जाता रहा, कारवां के दिल से एहसास से ज़ियां जाता रहा। कारवां जो था उसको नाकामी का पता चल गया कि नाकामी हो चुकी है, उसके दिल से उसका एहसास ज़ियां का कि एक यानी कि नुकसान हो चुका है, एक बहुत बुरी बात हो चुकी है, एक अच्छी बात नहीं है हमारे लिए, हमारे मुस्तकबिल के लिए, तो हमारे हाल के लिए भी। तो वो कारवां के दिल से एहसास से ज़ियां जाता रहा। वो एहसास ख़त्म क्यों हुआ? क्या वो क्वांटिटी ऑफ मैटर पर हुआ, या क्वालिटी ऑफ मैटर पर हुआ, या टेस्ट ऑफ मैटर पर हुआ? किस चीज़ पर हुआ ये अलग बात है। कारवां के दिल से एहसास से ज़ियां किस वजह से जाता रहा? वाय नाकामी मताए कारवां का उनको इल्म ही नहीं कि ये चीज़ मताए कारवां है। तो इसलिए इस शेर का यही मतलब निकलता है कि जो लोग उस कारवां में शामिल थे उनको बिल्कुल ये अहमियत का अंदाज़ा नहीं था कि मताए कारवां क्या है। वाय नाकामी ये इतनी बड़ी नाकामी है कि उनको इस चीज़ का पता ही नहीं था कि मताए कारवां क्या है। और वाय नाकामी मताए कारवां जाता रहा, कारवां के दिल से एहसास से ज़ियां जाता रहा। उस कारवां के दिल से वाय नाकामी के वो मताए कारवां था एहसास ज़ियां, वो असल में कैसे जाता रहा? असल इस शेर का मतलब कहने का ये है, ये पहले मिसरे को दूसरे मिसरे से तरतीब देता है। अगर आप एक अलग हर मिसरे की अलग मानी निकालेंगे तो शेर के मजमूई अशार के जो नज़म सुखन हैं, कलाम सुखन हैं, उससे मुस्तफ़ीद नहीं हो सकेंगे। तो इसमें वाय नाकामी मताए कारवां जाता रहा एक हकीकत है कि अलग से टॉपिक है, और कारवां के दिल से एहसास से ज़ियां जाता रहा ये एक अलग से टॉपिक है। लेकिन इकबाल ने दोनों को शेर के अंदर अपने बंद करके रख दिया है। तकदीर के ना पाबंद नबाता तो जमादात, मोमन फ़कत अहकाम इलाही का है पाबंद। तकदीर के मसले को उसने ऐसे टॉपिक को चैप्टर को क्लोज़ कर दिया। उसने कहा क्या जबरिए क्या कदरिए, भाई तकदीर तो ये है कि मोमन है तो आप है तकदीर इलाही। वो निगाह मर्द मोमन से बदल जाती हैं तकदीरें। तो ये जो मुकाम की बात हो रही थी, इंशाल्लाह डिटेल में बात फिर होगी। ये बड़ी तफसील तलब बात है। मेरा मकसद वाय नाकामी मताए कारवां जाता रहा पे मैं बोलता रहूं, तो हकीकत है कि मेरे से ये राज़ ना होगी कि आपके ऊपर मैं टोटली कैसे साबित कर सकूं। पूरा मेरे पास तो पूरा सरीउल हिसाब अल्लाह जैसा कोई आला भी नहीं है कि जिससे मैं कंप्यूटर से भी पहले चेक कर सकूं कि हम वाय नाकामी में कितना नुकसान अपना कर चुके हैं 1400 साल से। ये वाय नाकामी हमारी किस किस्म की है कि जो एहसास ज़ियां हमारा ले डूबी है, कि हमारा नुकसान का एहसास ज़ियां भी हमारा यानी कि ख़त्म हो गया। वो क्या वाय नाकामी है? वो यही वाय नाकामी है कि यही उम्मत जो थी वो एक जान थी। पहले वाय नाकामी खिलर गई, तकसीम हो गई, वाय नाकामी हो गया। तो ये उस वक़्त से 1400 साल से यानी कि तकसीम उम्मत की हालत में तो कुरान की कोई आयत लागू नहीं होती। इकबाल का शेर किधर से लागू कर लेंगे आप? घुमा फिरा के आप लागू करेंगे भी तो वो नहीं होगा, क्योंकि नीचे मारने वाले वो नहीं हैं। वाय नाकामी
کہ تو محتاج ساکی ہو گیا، میں بھی تو، مینا بھی تو، ساکی بھی تو، ساگر بھی تو، شعلہ بن کے پھونک دے خاشاک غیر اللہ کو، خوف باطل کیا کہ ہے غارت گرے باطل بھی تو۔ یعنی علامہ اقبال اس طرف کو بھی آتا ہے غیرت کی زندگی کی طرف، کہ اگر آپ بھائی ناکامی محتاج ساکی کی طرف جاتے ہو، بھائی تم اس کو چھوڑو، ساکی کی محتاجی کو چھوڑو، عین دریا میں حبابہ سا نگوں پیمانہ کر، کیفیت باقی پرانے کوہ سہرا میں نہیں ہے، جنوں تیرا نیا پیدا نیا ویرانہ کر، خاک میں تجھ کو مقدر نے ملایا ہے، اگر تو اسا افتاد سے پیدا مثال دانا کر، ہاں اسی شاخ کہن پر پھر بنا لے آشیاں، اہل گلشن کو شہید نغمہ مستانہ کر، اس چمن میں پیروے بلبل ہے یا تلمید گل، یا سراپا نالا بن جا یا نوا پیدا نہ کر۔ تو بات تو نوا کی ہے، بات تو حقیقت ہے کہ یہاں نوا کی ہی ہو رہی ہے، اور بنیادی طور پر یہی کہ احساس زیاں ہو رہا ہے کہ جو بانگے درا کی شکل میں ہے، اونٹ کے گلے میں باندھے ہوئے گھنٹی کی شکل میں بج رہا ہے، خطرناک آوازوں سے، مختلف پولوشن سے، وائس پولوشن، نائس پولوشن، فحاشی پولوشن، بینکنگ پولوشن، یعنی کہ ڈیفرنٹ کنٹری انالیسز پولوشن الگ سے ایک پولیٹیکل سائنس جنم لے رہی ہے، وہ الگ سے ہی ہمیں ملوث کیے ہوئے ہے ہمارے کاموں سے، یعنی کہ ہٹ کے ہمیں ایک کام دے دیا گیا ہے۔ جب تک ہم اپنے مقصد بار امام نہیں چلیں گے، اتنی دیر تک ہمارا وہ جو متاع کارواں ہیں وہ نہیں ملے گا۔ وہ متاع کارواں تو کارواں کی متاع ہوتی ہے، وہ تو ایسے ہی ملتی ہے کہ جب آپ کارواں کو اٹھنا بیٹھنا چلنا سیکھنا ہر طریقے پر کریں۔ جب آپ کاروان کو ایسے بکھیر دیں گے اور اس کو ریگستان میں چھوڑ دیں گے کہ آپ اونٹ جدھر مرضی کھلے پھرتے منہ اٹھا کے چلتے پھریں، تو کارواں نہ چلے۔ وہ بانگے درا ایک اونٹ کے گلے میں گھنٹی کی شکل میں ہو، اور وہ اونٹ سو رہا ہو، اور اس کا مالک بھی اس کے پیٹ پر سر رکھ کے سو رہا ہو، تو کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا۔ انشاءاللہ ڈیٹیل میں بات پھر ہوگی۔ میرا مقصد امت کی وحدت، خدمت اور خیر کا کام ہے، جو کہ مکمل طور پر شرعی نسبت پر ہے، جس کو ہم مسلمین کہتے ہیں، مدد مسلمین کے نظام کے ذریعے ہے۔ انشاءاللہ ڈیٹیل میں بات پھر ہوگی، نسبت، وحدت، خدمت، خیر کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔